So, karon guys, magbabalik na ang ako si Rod, aka Paring R. So guys, magpa-vlog na kami sa aming page. Grrr! Tama sa libre, bye! Ano ginagawang pare? Paring di! Ano pa yung sukli? Salamat sa libre! Salamat guys! Baka naman Don Macchiatos. McDon Dave Macchiatos. Salamat pre! Hukad naman, hukad. Hukad na. Tabig-tabig oh. Daray. Gusto mo duwa na pinakalikon mo duwa sa buhol. Sanjo, Marodo, Panalay. Buang eh. Balagbaga na naman buka mamayang gabi. Murag ko sa biyahe kita libo. Taglaran kay gusto mo duwa. Pinibay. Hi guys! Nako ilaman ni Martin guys. Nakoy 300 diri guys, 300 na. Magmanihan ta guys, magmanihan. Aglo nasbay na naman ni Martin na. Guys, dara guys, ako ibutang guys ha. Guys, ako ibutang guys. Ako ibutang diri guys ha. Guys.